ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے کے راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہم
حمد و صلاۃ تو بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، تمام تعریفاں وڈیائیاں کبریائیاں اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے نے۔ امام الانبیاء فخر الانبیاء والی کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دربار اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد آپ احباب دے سامنے اللہ سونے دی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں آیا ہے مقدسہ طیبہ طہرہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ سونے رب العالمین دی بارگاہ سے دعا کرنے اللہ تعالی حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے اللہ مینوں تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، نہایت ہی محترم و مکرم مہینہ ماہ شعبان المعظم دا چل رہے ہیں۔ آج دی جڑے آیت کریمہ طیبہ طاہرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ دے اندر اپنے برگزیدہ بندیاں دے تبرکات انہاں دی نشانیاں دا ذکر فرمایا ہے کہ جڑے میرے برگزیدہ بندے میرے صالحین بندیاں دے جسماں دے نال جڑی چیز مس ہو جاندی ہے، جڑی چیز ٹچ ہو جاندی ہے، میں رب اس نوں بھی عظمت تے شان عطا فرمانا، اور اللہ فرماندا ہے میں او دے وچ بھی برکتاں رکھ دینا۔ انہوں ویکھن دے نال، انہوں تکن دے نال میرے برگزیدہ بندیاں دے جسماں دے نال جیڑی چیز لگ جاندی ہے، انہوں ویکھن دے نال بھی دلاں دا سکون تے چین مل جاندا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، آج دی آیت کریمہ طیبہ طاہرہ اسی حوالے دے نال ہے اللہ رب العالمین دے برگزیدہ بندیاں دے تبرکات۔ الحمدللہ اسی تاں اللہ والیاں نو بھی مننے ہاں، اللہ دے ہر محبوب بندے نو بھی مننے ہاں، اور انہاں دے جڑے جسماں دے نال ٹچ شدہ چیزاں نے، مس شدہ چیزاں نے، اساں انہاں نو بھی مننے ہاں۔ کیوں کہ جیڑی چیز دی نسبت اللہ دے برگزیدہ بندیاں دے نال ہو جاندی وہ بھی شان والی ہو جاندی۔ آقا جان رحمت نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اسی کیا جدو امام الانبیاء دا مہینہ ہے تے پھر اللہ نے اس نو شانہ بھی عطا فرمایا، کیونکہ اے دی نسبت اے دا تعلق آمنہ دے لال دے نال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو بڑیاں شانہ تے عظمتاں عطا فرمائیاں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ حضرت موسیٰ نو اے مقام و مرتبہ حاصل سی کہ رب تعالیٰ دے نال انہاں نے گلاں باتاں کیتیاں، گفتگو کیتی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے زمانے اطہر تو بعد آپ دے وصال تو حضرت ہارون علیہ السلام دے وصال تو بعد بنی اسرائیل دے وچ انبیاء کرام آندے رہے، اور اللہ رب العالمین دی وحدانیت اور ربوبیت دے ڈنکے بجاندے رہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا بنی اسرائیل تے کہ بنی اسرائیل رب تعالیٰ کو دور ہو گئی، اللہ دی نافرمانیاں چے مبتلا ہو گئے، تے نافرمانیاں دی وجہ سے جنال جڑے ہر کافر تے پہلے غالب سن ہن مغلوب ہو گئے۔ قوم عمالقہ انہاں تے غالب آ گئی، یہ مغلوب ہو گئے، یعنی قوم عمالقہ دے کافر لوگ انہاں دے سردار بن گئے، اے جڑے نے اے نوکر بن گئے، غلام بن گئے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب دے غلاموں، اس تو یہ بھی ثابت ہویا جدو قوم والے اللہ تے اللہ دے نبیاں دے نافرمان ہو جاندے نے نا، ادو اللہ تعالیٰ انہاں دے اتے کافران مسلط کر دیندے۔ یہود و نصارہ انہاں تے قابض ہو جاندے نے۔ یہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، جدو بھی قوم والیاں نے رب تو دوری اختیار کیتی ہے، رب نے انہاں تے ظالم بادشاہ مقرر کر چھڈے۔ ساڈے ملک پاکستان دے بھی یہ حالات نے کہ اساں رب تے رب دے رسول دے احکامات تو دور ہوئے تے اسی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ہر ایک بندہ پریشان ہے، ہر ایک گھر والا پریشان ہے۔ پریشانی دا ایک ہی واحد حل ہے، اسی اسلام نو اپنا لیے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت میں بارکاہ نو بنا لیے۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، قوم عمالقہ نے جدو انہاں تے غالب ہو گئی تے اللہ تعالیٰ تو یہ دور دور ہو گئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ دے نافرمان ہو گئے تو خالق و مالک نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے زمانہ عطت دی بعد دی گل ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام تاج نبوت پیدا کے انہاں دے اندر بھیج چھڈیا۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا تو جدو اعلان نبوت کیتا نا تے قوم والے نے سوال کیتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تواڈی نبوت کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اگر تانوں نبی بنایا ہے او دے واسطے کوئی سانو دلیل بھی دکھاؤ جی دی وجہ دے نال سانو پتہ چلے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب دے غلاموں اللہ دے پاک کلام نے بیان فرمایا وقالوا ان اللہ قد بعث لکم مالکا، انہوں نے سوال کیتا کہ اگر تسی اللہ دے نبی ہو تے پھر ساڑھے واسطے ایک بادشاہ مقرر کر دو۔ کی کرو جی؟ بادشاہ مقرر کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت طالوت بنی اسرائیل دا بادشاہ مقرر کر چھڑے، فرمایا طالوت تہاڈا بادشاہ ہے۔ جدو طالوت دے بارے آپ نے یہ حکم جاری فرمایا، یہ تے بھی قوم والے نے انکار کیتا۔ کیوں؟ یہ جڑا حضرت طالوت سن یہ غریب سن، شاہی خاندان وچوں بھی نہیں سن۔ انہوں نے جدو اعتراض کیتا اس اعتراض میں اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا، اللہ دا قرآن بیان فرماتا ہے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ یہ جڑے لوگاں نے حضرت اسماعیل نے سوال کیتا اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا انا یکون لہ الملک، کہ اے اللہ دے نبی طالوت ساڈے اُتے کیویں بادشاہ ہو سکتا ہے؟ نہ تا یہ شاہی خاندان دے وچ ہوئے تے نہ یہ کول اتنا مال و دولت روپیہ پیسہ ہے کہ جی دی وجہ دے نال ساڈا بادشاہ بن جائے، یعنی مالی لحاظ دے نال بھی کمزور ہے، خاندانی لحاظ دے نال بھی شاہی خاندان نہیں، تو لہذا پھر ساڈے اُتے بادشاہ کیویں ہو سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جدو یہ گل قوم والے نے سنی نا تو آپ نے فرمایا اے قوم والے وہ تہاڈی یہ گل کرنی بیکار ہے، بے سود ہے، اللہ جنوں پسند کر لوے اللہ دا فیصلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن نے بیان فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے طالوت نو پسند کر لیا بادشاہ ہونے واسطے، تے تسی یہ اعتراض کرن تہاڈا بے سود ہے، تہاڈا انکار کرنا کوئی جواز نہیں ہے، یہ تہاڈی نادانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ گل کی نا کہ قوم والے نے عرض کی اے اللہ دے نبی اگر واللہ یؤتی ملکہ من یشاء یہ اللہ دا حکم ہے بادشاہ ہے نا، پھر اسی تہاڈے حکم نو من لینے ہاں، تہاڈے حکم نو من لینے ہاں کہ حضرت طالوت نو بادشاہ مقرر کر لو، اسی بادشاہ من لینے ہاں، لیکن سونا گل یہ ہے اسی چاہتے ہیں ساڈے دلاں نو بھی کوئی اطمینان حاصل ہوئے، ساڈے دلاں نو بھی کوئی سکون حاصل ہوئے، کوئی اے جی چیز ہوئے جہدے نال سانو اینا دلاں نو سکون مل جاوے، چین مل جاوے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جدو قوم والے نے یہ گل سنی نا تے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی کہ مولا قوم والے میری نبوت نو بھی مندے نے، طالوت دی بادشاہی نو بھی مندے نے، لیکن یہ کہندے نے کہ ساڈے دلاں نو کوئی سکون مل جائے، کوئی چین مل جائے تے مولا کوئی اپنی قدرت دی نشانی وخا۔ اللہ رب العالمین دے نبی نے جدو رب تعالیٰ دی بارگاہ سے التجا کیتی تے خالق و مالک وحدہ لا شریک نے پھر بنی اسرائیل قوم دے دلاں دے سکون واسطے ایک چیز دا ذکر فرمایا جدا اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ عزیزان محترم اللہ رب العالمین نے فرمایا
ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ رب العالمین وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے پیارے اسماعیل علیہ السلام اپنے قوم والوں نو دس دیو ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، چند دنوں بعد انہاں کول ایک تابوت آئے گا، ایک صندوق آئے گا۔ رب العالمین نے فرمایا اس صندوق جدو انہاں کول پہنچے گا، جدو اس صندوق دی زیارت کرن گے، جدو اس تابوت دی زیارت کرن گے، انہاں دے دلاں نوں سکون مل جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ دے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قوم والوں نو کیا، قوم والے ہو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک فرماندا پیا ہے تواڈے کول ایک صندوق آن والا ہے، جس صندوق نو ویکھن دے نال، جس سکون صندوق دی زیارت کرن دے نال تواڈے دلاں نو سکون مل جائے گا۔ یہ کوئی جناب قصہ کہانی نہیں، اللہ رب العالمین دا قرآن ہے۔ رب فرماندا ہے ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ رب العالمین وحدہ لا شریک نے نبی نے جدو اعلان فرمایا ہن اس صندوق دے اندر کیڑی ایسی چیز سی جنوں ویکھن دے نال دلاں دا سکون ہے۔ رب العالمین دی بارگاہ چ سوال کیتا، مولا سانو دس اس صندوق نوں ویکھن دے نال دلاں نوں سکون کیویں مل سکدا ہے، دلاں نوں سکون کیویں حاصل ہو سکدا ہے؟ رب العالمین وحدہ لا شریک نے فرمایا او کائنات والیو اے کوئی صندوق عام نہیں، اس صندوق دی نسبت میرے یار موسیٰ کلیم اللہ دے نال ہے۔ اے جڑا تابوت ہے جدا ذکر میں کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک دے پیارے محبوب دے غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ قوم والیاں نے سوال کیتا اے اللہ دے نبی اے جڑا صندوق ساڈے والا آ رہا ہے، اس صندوق دے اندر کیڑی چیز ہے جنوں ویکھن دے نال دلاں دا سکون ملے گا، دلاں دا چین حاصل ہوئے گا، دلاں نوں سکون مل جائے گا، دلاں دا اطمینان ہوئے گا۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے جدوں یہ گل سنی، اللہ نے قرآن بیان فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون۔ فرمایا دے صندوق دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دا آسا مبارک بھی ہے، انہاں دا امامہ شریف بھی ہے، انہاں دے نلین پاک جتیاں مبارکہ بھی ہیں۔ فرمایا اس صندوق دے اندر اے چیزاں موجود نے جڑا جڑا ویکھ لوے گا او دے دل نو سکون مل جائے گا۔ اچھا اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون دے ترکہ دیاں چیزاں سن۔ ترکہ تو مراد یعنی انہاں دے بچیاں ہوئیاں چیزاں جدو آپ دے وصال تو بعد جڑیاں چیزاں سن، حضرت موسیٰ دا آسا مبارک، حضرت ہارون دا آسا مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام دا امامہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا امامہ شریف، آپ دے جبہ مبارک، تورات شریف دیاں چند تختیاں، آپ دے نلین جتیاں مبارکہ۔ تو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک دے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تے ہارون دے ترکہ دی چیزاں دے وچ موجود سن۔ رب دا قرآن فرماندا ہے بنی اسرائیل والو جدوں تسی اینوں ویکھو گے تواڈے دلاں نوں سکون ہو جائے گا۔ اچھا یہ صندوق دی جڑی ہے نا جی تحریک دے اندر بعض مفسرین نے لکھیا کہ حضرت آدم علیہ السلام دا یہ صندوق سی جڑا چلدا چلدا حضرت موسیٰ دے کول آیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تک آیا تے حضرت موسیٰ بھی اپنے چیزاں اس صندوق دے وچ رکھ دے سن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی دا جدو وصال موسیٰ کلیم اللہ علیہ دا ہویا تے قوم عمالقہ نے جدو بنی اسرائیل تے قابض ہوئے نا تے یہ جڑا صندوق سی نا یہ بھی انہاں نے قبضے وچ لیا۔ قوم عمالقہ جڑی ساری کافر سی، انہاں نے صندوق ویکھیا تے آکھیا بھی پرانا جے صندوق ہے، انہاں نے چک کے نا روڑی دے تے سٹ دیتا تے جدو روڑی تے سٹیا نا تے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک اپنے محبوب اور اپنے برگزیدہ بندیاں دیاں چیزاں نوں بھی انہاں دی بھی حفاظت فرماندا ہے تے انہاں دی ناموس دی بھی حفاظت فرماندا ہے۔ قوم عمالقہ نے جدو اس صندوق نوں روڑی تے سٹیا نا تے یہ قوم والے
پھر طرح طرح دیا بیماریاں دے اندر مبتلا ہو گئے. بواسیر دی بیماری یہ اس وقت چلی جدو انہوں نے صندوق دی برہمتی کی. تواڈے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور اقدس دے اندر بھی تواڈے تے میرے مصطفیٰ دے جڑے تبرکات صحابہ اکرام نے جمع کیتے. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے تبرکات سن اور آقا کریم دے آج بھی تبرکات مختلف شہران دے اندر ملکان دے اندر موجود نے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جڑی چیزاں والا صدوق سی نا قوم عمالقہ نے جدو روڑی تے سٹیا نا تے طرح طرح دی بیماری چ مبتلا ہو گئے. بواسیر انہاں نوں شروع ہو گئی, بیمار ہو گئے. سیانے بندیاں نے نال مشورہ ہویا کہ یہ کی وجہ ہے, اگے کدے بیماری نہیں سی ہن کیوں بیماری لگ گئی. انہاں کہا جی آ جڑا صندوق ہے نا جدوں دا اینوں ایتھے سٹیا نا ادوں دے بیمار ہونا شروع ہو گئے. انہاں کہا انج کرو اس صندوق نوں اٹھاؤ تے اٹھا کے نا تے 2 بیل تے چھوٹی جی مگر ریڑھی بنا کے صندوق نے اودے اوتے رکھو تے بیلاں نوں ہانک دیو. یعنی اپنے اے صندوق دے اندر کوئی معاذ اللہ بلاواں وغیرہ نے جی دی وجہ دے نال آپاں طرح طرح دی مصیبتاں چ مبتلا ہیں اینوں آدے علاقے چوں کڈ دیو تاکہ یہ صندوق چلا جائے گا اسی بیماریاں تو محفوظ ہو جاواں گے. تو اس صندوق نوں نہ جی قوم عمالقہ نے 2 بیل لے کے ریڑھی بنا کے اوتے رکھ کے نا ہانک دتا. ادھر طالوت دی بادشاہی دا ذکر ہو رہا سی, بنی اسرائیل دلیل میں منگدے سن. ادھر قوم عمالقہ نے انہاں بیلاں دے اوتے صندوق رکھ کے ہانک دتا کہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. اللہ نے حکم دیتا فرشتیاں نوں, اے فرشتیو اس صندوق نوں ہانک کے نا بیلاں تے بنی اسرائیل قوم دے وچ لے جاؤ کیونکہ میرا یار حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کول اے نشانی منگتے پے نے دلاں دے اطمینان واسطے اے صندوق بنی اسرائیل تک پہنچا دے. تحملہ الملائکہ فرشتیاں نوں حکم ہویا کہ انہاں بیلاں نوں لے کے بنی اسرائیل دی طرف چلے جاؤ. اے صندوق جنابے تو چل پیا. ادھر بنی اسرائیل والےاں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کول دلیل منگی طالوت علیہ السلام دی بادشاہی دی کہ بادشاہ ایدی کوئی دلیل پیش کرو. آپ نے پھر اس صندوق دا ذکر فرمایا جدا اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر ذکر فرما کے اس دی تصدیق فرمائی. ان آیت ملکی ہی ایاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں یہ جڑا اج دا واقعہ سارا قرآن دی تفسیر ہے, اس آیت مقدسہ دے پیش نظر ہے. یعنی یہ سارا واقعہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کول اے دوویں بیل فرشتے آن کے انہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام دے قوم دے کول لے کے بنی اسرائیل کول. حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کول جدو یہ صندوق پہنچیا تے آپ نے حضرت طالوت نو فرمایا کہ اے طالوت تیری بادشاہی دی نشانی رب تعالیٰ نے بھیج دی. ساری قوم والے نو بلایا گیا تے جیڑا جیڑا صندوق نو ویکھدا نا اس نو چین تے سکون ملدا جاتا. مینوں دسو صندوق نو ویکھن دے نال سکون مل سکدا ہے؟ اللہ والیاں دی زیارت نال نہ سکون ملے. سبحان اللہ دے برگزیدہ بندیاں دی زیارت دے نال سکون نہ ملے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اللہ رب العالمین نے فرمایا او کائنات والیو اے صندوق نو ویکھن نال سکون تاں ملے کیونکہ اے دی نسبت میرے یار دی نشانیاں دے نال ہو گئی ہے. اس صندوق دے وچ میرے موسیٰ علیہ السلام دا امامہ آسا مبارک ہے تے جدے وچ میرے یار دیاں نشانیاں ہونا میں انہاں نوں بھی یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دینا جڑا اودی بھی زیارت کر لوے اودے دلاں نوں سکون پہنچا. سبحان اللہ. رب العالمین وحدہ لا شریک دے پیارے محبوب دے غلاموں پتہ چلیا اللہ والیاں دے جسم دے نال جیڑی چیز ٹچ ہو جاوے وہ بھی شان والی ہو جائے, وہ بھی مقام و مرتبے والی ہو جائے. ورنہ یہ ڈنڈا سی آسا مبارک سی. سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات کے اندر ڈنڈے اور بھی بڑے نے, ڈنڈے اور بھی بڑے نے, لیکن تو فرما رہے ہیں ویکھن دے نال دلاں نوں سکون پہنچے گا. رب فرماندا ہے ڈنڈے ڈنڈے چ فرق ہے. ڈنڈے کائنات کے اندر میں بھی جاننا پڑے نے
چھوٹے بڑے نے، لیکن اس ڈنڈے نو میرے یار موسیٰ نے ہاتھ لایا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ہاتھ لایا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام، الحمدللہ اسی قرآن دیاں ساریاں ایتاں نو منن والے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ والیاں دے کول جان دا کی فائدہ ہے، انہاں دے تبرکات دے وچ کی فائدہ ہے، انہاں دے کول جان دے نال کچھ حاصل نہیں ہوندا، انہاں دے تبرکات کچھ حاصل نہیں ہوندا۔ پتہ نہیں وہ قرآن دی ان ایتاں کیوں نہیں پڑھ دے جہدے بارے چ رب فرماندا ہے ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، او تواڈے دلاں دا سکون تے چین اس صندوق نو ویکھن دے نال ہے، جڑا صندوق نو ویکھے گا او دا دل اطمینان والا سکون والا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ان آیتاں نو پڑھدے بھی ہیں تے عمل بھی کردے نے۔ بعض جڑے نے نا او من دون اللہ والی آیتاں اولیاء کرام تے چفسا کر دیندے نے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک دے محبوب بندیاں کول جان دا کوئی فائدہ نہیں، انہاں کول کچھ حاصل نہیں ہوندا، انہاں تبرکات دے وچ کچھ فائدہ نہیں۔ الحمدللہ اسی انہاں آیتاں نو بھی مننے ہاں جدے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے اولیاء کرام دی تائید فرمائی ہے، تے جنہاں دے آیتاں دے اندر اللہ نے بتاں دی تردید فرمائی، اسی انہاں نو بھی مننے ہاں۔ اسی اولیاء کرام دے اور انہاں دی عظمت و شان دے اندر جڑی آیتاں نازل ہوئیاں انہاں نو بھی مننے ہاں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، انہاں نے سیدھے سادے مسلمان لوگاں نو دھوکا دین واسطے ایک آیت پکائی ہوئی ہے، رٹی ہوئی ہے، وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا اجْتَمَعُوا لَهُ، کہ کائنات دا کوئی بھی بندہ وہ مل کے سارے کٹھے ہو کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اے جناب سیدھے سادے مسلمانوں نو کہندے نے، ویکھو اللہ دا قرآن پہ فرماندا ہے وَلَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا اجْتَمَعُوا لَهُ، کہ کائنات دا ولی بھی غوث بھی نبی بھی سارے مل جان مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تسی کہندے ہو اللہ والیاں دے در تے سارا کچھ لبدا ہے، سنی تسی کملے ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اے ایتاں دا پڑھ کے رٹ لگا کے مکھی دے چکراں چ مکھی کوئی نہیں بنا سکدا، پتہ نہیں مکھی بنان دے چکر دے وچ کیوں اے پے ہوئے نے۔ سیدھے سادے مسلماناں دا ایمان اور درے اولیاء تو دور کرن واسطے طرح طرح دے جناب ہلے بہانیاں دے نال اللہ والیاں تو دور کرنا چاہندے نے۔ اللہ فرماندا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کچھ لوگ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ نو تے اللہ ایمان والیاں نو، مگر فریب نہیں دے سکتے، نہ ایمان والیاں نو نہ اللہ نو۔ حقیقت دے اندر وہ اپنے آپ نو ہی فریب دے رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، انہاں نو عقل بھی کوئی نہیں، سمجھ بھی کوئی نہیں۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، قرآن دی بعض ایتاں نو منو تو بعض دا انکار کرو، نہ الحمدللہ سنی ہوئے کہ جیڑا قرآن دی ہر ایت نو منن والا ہے۔ اسی یہ نہیں کہ بعض قرآن دی ایتاں نو منیے تے بعض نہ منیے، نہ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے بعض لوگ ہون گے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن دی بعض ایتاں نو منن گے بعض دا انکار کرن گے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے انہاں نو بے نقاب کر چھڑیا، فرمایا اے فریب دیندے نے لوگاں نو، لیکن حقیقت دے اندر اپنے آپ نو فریب دے رہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اے بس مکھیاں دے چکراں چ لگے پھردے نے کہ اللہ دا نبی حضرت عیسیٰ کی فرما رہے ہیں، اچھی وانا بول سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اللہ دے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے میں مٹی دے پرندے بنانا وا، مٹی دے پرندے بنا کے پھر انہاں دے وچ میں پھونک مارنا وا، وہ پرندہ بن کے اڑ جاندے نے بِإِذْنِ اللہ۔ یہ اللہ دا قرآن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے حواریاں نال گل کیتی، اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون
तैरम बिइज़्निल्लाह, मैं मिट्टी दे परिंदे बनाना वा, परिंदे बना के फिर मैं उन्हां विच फूंक मारना वा और कहना अल्लाह दे हुक्म दे नाल उड़ जाओ, उन्हां विच जान भी आ जाती है, जिस्म भी बन जाता है, फिर उड़ना भी शुरू कर देंदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हुक्म दे नाल। अजीज़ां ने मोहतरम, ये मक्खियां दे चक्करां विच लोगां नूं वरगलांदे ने, कोई नबी कोई वली कुछ नहीं कर सकदा। हज़रत ईसा नबीना वाली सलात व सलाम दा फरमांदे ने, मैं मिट्टी दे परिंदे बना के फूंक मारना वा ते मार के वो परिंदा बन के उड़न लग पैंदे ने। ये अल्लाह दा कुरान पे बयान करवांदा है। और इस तो ये भी साबित होया, फूंक मारना, दम करना, कोई भी ऐते मुकद्दसा पढ़ के फूंक मारना अल्लाह दे नबी दी सुन्नत है। लजपाला का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों, मैं अर्ज कर रहा सा, कायनात आलम दे अंदर मौला सानू दस डंडे तो दुनिया दे अंदर और भी बड़े ने, कासे तो और भी बड़े ने, लेकिन इस डंडे दे अंदर कमाल की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है, ऐ कायनात वालिओ मैं रब भी जानना वा, डंडे कायनात दे अंदर और भी बड़े ने, छोटे और भी बड़े ने, लेकिन इस डंडे की निस्बत मेरे यार हजरत मूसा दे नाल हो गई है। मौला फिर इहदे अंदर कमाल की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है, अगर ये हाथ विच होवे मैं रब जानन दे बावजूद भी पुछना वा मा दिल कभी यमीनी कया मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ दे अंदर की है। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलाम, मौला इसदा और की कमाल है। मेरा रब फरमांदा है, जदों मेरे यार दे कोल मूसा दे कोल कौम वाले पानी मंगण, ऐ अल्लाह दे नबी मूसा सानू पानी चाहिदा है, ते मैं रब फरमांदा है मूसा तेरे हाथ विच डंडा है, आसा इहदे विच पत्थर दे उत्तर मार। मौला फिर की होया, रब फरमांदा वईद इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत आइना। अल्लाह फरमांदा है, मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों पत्थर ते अपना आसा मारिया ते आसा मारन दे नाल 12 चश्मे पानी दे बह निकले, 12 चश्मे पानी दे बह निकले। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस डंडे का बड़ा कमाल सी। आप जनाब बकरियां वास्ते दे नाल पत्ते भी झाड़ते सन, जदों सौन का वक्त होंदा आप इसनूं थल्ले रख लेंदे, ये तकिया की शक्ल इख्तियार कर लेंदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों कुलजम ते पहुंचे, फिरौन मगर सी, अल्लाह ने फरमाया आसा मार। जदों हजरत मूसा ने आसा मारिया, ये विच रस्ते बन गए, ये पानी दे अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम वास्ते रस्ते बनाने वाला भी ये डंडा सी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों, ये डंडे का यह भी कमाल सी, जदों आप इशारा करते सन सप बन जाता सी। सारे जादूगरां दे सप्पां नूं इन्ने निगल लिया, ते जदों हथ लांदे सन फिर आसा बन जाता सी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों रात वेले अंधेरे दे अंदर चलते सन, ये रोशनी ते लाइटां दा ये जनाब रोशनी का इंतजाम करता सी। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों, मौला एदा कमाल है। फरमाया हाँ हाँ ये मेरे यार दा हत्थां दा कमाल है, ये डंडे दा कमाल नहीं। जदों दी निस्बत मेरे यार मूसा दे नाल इस डंडे दी हो गई, मैं इस डंडे नूं भी शान अता फरमा दी। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक ने फरमाया, ओ कायनात वालिओ, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा डंडे दी ज़ियारत करन दे नाल, आसे दी ज़ियारत करन दे नाल, ये जनाब इमाम शरीफ दी ज़ियारत करन दे नाल, हज़रत मूसा दी नलैन दी ज़ियारत करन दे नाल दिलां नूं सकून पहुंचेगा। ये जनाब ताबूत जड़ा सी, ये जड़ा संदूक सी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तरका दी चीज़ां इहदे अंदर मौजूद सन। तौरात शरीफ दी तख्तियां मौजूद सन, हजरत मूसा दा इमाम शरीफ मौजूद सी। ये जनाब कौमे अमालका ने बैलों के मगर रख के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कौम बनी इसराइल को भेजा। ये जनाब निशानी ते दलील सी हजरत तालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बादशाही दी। जदों ये संदूक पहुंचा, सारे कौम वालियां ने इसकी ज़ियारत की, दिलों नूं सकून पहुंचा, दिलों नूं इत्मीनान पहुंचा। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों, इत्थे मैं अर्ज कर देवां, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे मूसा अला नबीना वाली सलातु वस्सलाम ने पत्थर ते
ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਇਦ ਇਸਤਸਕਾ ਮੂਸਾ ਲਿਕੌਮਿਹੀ ਫਕੁਲਨਾ ਦੁਰਿਬ ਬਿਅਸਾਕਲ ਹਜਰ, ਇਹ 12 ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਿ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸਹਾਬਾ ਨੇ अर्ज की लजपाला सानू पानी चाहिए है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी तमाम मशकां दे विचों पानी जमा करो। चंद कतरे पानी दे जमा होए एक प्याले दे अंदर हुजूर दी बारगाह च पेश कीते गए। आके जाने जाना ने अपनी गिश्ते मुबारका इंज करके इस प्याले दे अंदर रखियां। बस हुजूर दी गिश्ते मुबारका जदों प्याले दे अंदर पहुंचियां पानी दे चश्मा जारी हो गया है। पत्थरां दे विच पानी निकलना ये जनाब वैसे भी अल्लाह ताला दी कुदरत है, पत्थरां विच पानी निकल सकता है। हजरत मूसा दा मौजज़ा सी ईमान रखने लेकिन तेरे ते मेरे नबी ओ उमर नबी ने, तेरे ते मेरे ओ रसूल ने, इमामुल अंबिया ओ नबी ने, आपने अपनी गिश्ते मुबारका दे विच पानी दे चश्मे जारी फरमा दिते ने। सुभान अल्लाह। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों सहाबा दे कोल पूछया गया सहाबा तुसी तादाद दे अंदर कितने सो? अर्ज करदे ने अल्लाह दे प्यारे नबी ने जदों ये अपनी गिश्ते मुबारका विचों पानी दा चश्मा जारी फरमाया असी 1500 सहाबा कराम सां। असां रज के पानी पीता अपनी मशकां दे विच पानी भर लिया, जानवरां नूं भी पानी भर लिया, सा जानवरां ने भी रज के पीता। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों ये जनाब पत्थरां विचों पानी निकलना मौजज़ा है। लेकिन तेरे ते मेरे नबी ओ ने अगर बकरी दे हत्थां थना नूं हथ ला देन अपने नूरी हथ ला देन ओहदे विच दुध दे चश्मे जारी हो जांदे ने। उम्मे माबद दी बकरी दे कोल जदों तेरे ते मेरे मुस्तफा हिजरत दी रात हज़रत अबू बकर सदीक हुजूर जाने जाना उम्मे माबद दे घर दे अंदर पहुंचे। ये बकरी लागर सी, कमजोर सी, दुध देन दे काबिल नहीं सी, बड़ी जड़ी ये बुढ़ी बकरी सी। तेरे ते मेरे मुस्तफा ने फरमाया उम्मे माबद अगर इजाजत हो असीं इहदे कोल दुध ले लईए। सोहणिया ये तां दुध देन दे काबिल नहीं। मेरे आका ने फरमाया बस तू इजाजत दे। हुजूर जाने जाना ने इजाजत लई ते बस तेरे ते मेरे नबी उस बकरी दे थन नूं अपने यदुल्ला वाले हथ लाए ने, फिर दुध दे चश्मे जारी हो गए ने। हज़रत अबू बकर सदीक फरमांदे ने उम्मे माबद दे घर दे सारे बर्तन भर गए, मैं भी रज के पीता। हुजूर ने भी नोश फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पत्थर विचों जनाब पानी निकालना मौजज़ा है। लेकिन तेरे ते मेरे मुस्तफा ओ शान वाले ने अपनी गिश्ते मुबारका दे विचों पानी दे चश्मे जारी कर दिते, दुध दे चश्मे जारी फरमा दिते ने। तेरे ते मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान है। हजरत मूसा ने तां पत्थर विचों पानी कढ़िया। सहाबा ने अर्ज की एक दिन सोहणिया बारिश नहीं है जिदी वजह दे नाल मदीने दे अंदर खुशहाली है, सोहणिया कहत साली है। आका जाने रहमत दुआ फरमाओ अल्लाह बराने रहमत नाज़िल फरमा दे। तेरे ते मेरे मुस्तफा ने यदुल्ला वाले हाथ उठाए ने, आसमान दी तरफ इशारा कीता है। इब्ने मसूद कहंदे ने जदों हुजूर ने इशारा कीता बदल आए बरसना शुरू हो गए ने। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों मौला इस संदूक दे अंदर तेरे यार दा कलीमुल्लाह दे तबर्रकात हाँ हाँ रब्बुल आलमीन फरमांदा है इहदे विच मेरे यार दा इमामा शरीफ भी है, मेरे हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इमामा शरीफ भी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों ये तां हजरत मूसा दा इमामा है, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इमामा शरीफ दी शान है। जेड़ा इहदी ज़ियारत करे दिलां नूं सकून पहुंचदा है। इन्हां दे इमाम दे इमामे दा की शान होएगा, तेरे ते मेरे मुस्तफा दे इमामे दा की शान होएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलाम तेरे ते मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने मम्मसा जलदी लन तमस्सहु नार। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा भी चीज़ नबियां दे जिस्म नूं टच हो जाती है कायनात दी कोई चीज़ भी उस नूं जला नहीं सकती। लन तमस्सहु नार फरमाया कि उस नूं जहन्नम दी अग भी टच नहीं कर सकती है। तेरे ते मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने एक दिन हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पछने लगवाए। हुजूर जाने जाना ने मैनू
خون پیش کیتا. آقا نے فرمایا عبداللہ جی سونے حکم فرما. میرے آقا نے فرمایا اینو ایسی جگہ چھپا کے آ جتھے کوئی ویکھ نہ سکے. عبداللہ بن زبیر کہندے نے وہ خون میں لے کے باہر گیا تے جا کے میں پی لیا. جدو پی لیا واپس آیا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہاں عبداللہ کتھے چھپا کے آئے ہیں سونیا؟ ایسی جگہ تے چھپا کے آئے جتھے کوئی ویکھ نہ سکے. میرے آقا نے فرمایا عبداللہ شاید تو پی آیا ہے. سونیا میں پی آیا. میرے آقا نے فرمایا جا پھر اللہ نے جہنم دی اگ تیرے تے حرام کر چھڈی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام تیرے تے میرے مصطفیٰ دے نال جسم اطہر دے نال جڑی چیز مس ہو گئی شان والی ہو گئی. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر دے نال جڑی چیز لگ گئی وہ شان والی ہو گئی. حضرت انس بن مالک دے گھر دے اندر حضرت عباد بن عبد الصمد کہندے نے اسی دعوت واسطے چلے گئے. حضرت انس بن مالک نے اپنی خادمہ نو حکم دیتا دسترخوان بچھا دیتا جائے. دسترخوان بچھا دیتا گیا. ایک رومال سی جڑا میلا کچیلا سی. مصطفیٰ جان رحمت دے پیارے غلام جدو خادمہ نے پیش کیتا حضرت انس بن مالک نے کیا اے جڑا ساڈے گھر دے اندر تندور پہ بلدا ہے اے دے وچ اس رومال نو پھینک دیتا جائے. اس خادمہ نے جا کے تندور بلدے دے وچ اس کپڑے نو پھینک دیتا. تھوڑی دیر تو بعد کڈ لیا جڑا میلا کچیلا سی او دودھ دی طرح صاف ستھرا ہو گیا ہے. حضرت عباد بن عبد الصمد کہندے نے اسی حیران ہو گئے. میں اسی عرض کیتی ہے انس بن مالک ایک ہی ماجرا ہے اے اگ دا کم تا جلا دینا ہے تیرے کپڑے نو اگ نے جلایا نہیں. فرمایا اے عباد بن عبد الصمد سن لو اے کوئی عام کپڑا نہیں اے وہ کپڑا ہے جڑا مصطفیٰ دے چہرے انور نے ٹچ کیتا ہویا ہے. چہرے انور تے ٹچ ہویا ہے. میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک تے پسینہ آیا. آقا نے اس رومال دے نال پسینہ صاف کیتا سی. بس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضرت انس بن مالک کہندے نے جدو یہ میلا ہو جاندا ہے اگ وچ سٹ دینے ہیں صاف ستھرا ہو جاندا ہے. اگ اس نوں جلاندی نہیں بلکہ صاف ستھرا کر دیندی ہے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا مس جالا دی لن تمس النار. نبیاں دے چہرے تے جڑی چیز گزر جاندی ہے دنیا دی اگ تک کیا جہنم دی اگ بھی نہیں جلا سکتی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حضرت عبداللہ بن جاد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا امامہ بھی شان والا آپ دے جناب آسا بھی شان والا. لیکن تیرے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امامہ دی شان بھی وکھری ہے. تیرے تے میرے مصطفیٰ دے آسا دی شان وکھری ہے. حضرت جناب عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جنگ احد دا موقع ہے میری تلوار ٹوٹ گئی. میں مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا عرض کیتی سونیا میری تلوار ٹوٹ گئی. میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عبداللہ جنگ دا موقع ہے میرے کول کوئی نمی تلوار نہیں یا کوئی جناب ایتھے کوئی مستری نہیں جنہیں کول درست کرا لے جائے. میرے آقا نے فرمایا اچھا عبداللہ تیری تلوار ٹوٹ گئی سونیا ٹوٹ گئی. میرے تے تیرے نبی نے جناب کھجور دی ایک شاخ حضرت عبداللہ نو عنایت کی تھی. حضرت عبداللہ کہندے نے جدو شاخ حضور دے جسم اطہر دے نال ید اللہ والے ہتھاں دے نال ٹچ ہو کے میرے تک پہنچی میں ہاتھ وچ لئی وہ تلوار بن گئی. حضرت عبداللہ بن جیش کہندے نے بس پھر میں کافراں دے نال لڑدا رہا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام معلوم ہویا تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم فرمایا کہ خالد بن صفیان جا کے قتل کر گیا. حضرت صحابی کہندے نے جدوں میں قتل کر کے واپس پہنچیا حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں ایک آسا دیتا. آسا دین تو بعد آقا نے فرمایا تحفظ بہذہ فی الجنہ انج کر اس آسے نو آدے نال جنت وچ لے جاویں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام صحابی کہندے نے حضور جانا نے مینوں اے انعام عطا فرمایا ایک آسا دیتا. تیرے تے میرے نبی دے آسے دے الگ مقام ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے آسے دا الگ مقام ہے. مصطفیٰ جان رحمت دے غلام حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تحفظ بہذہ فی الجنہ اے میرے صحابی انعام ہے اس آسے نو لے جنت دے وچ چلا جائی. وہ کہندے نے جدوں انہاں دا وصال ہویا وصیت دے مطابق انہاں دے کفن دے اندر اس آسے نو رکھ دتا گیا سی.
लजपाला का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों सहाबा कराम जदों तुहाडे ते मेरे मुस्तफा जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामत फरमांदे सन नाई दे कोल करीम आका दे सहाबा कराम गोल देरा ला के तेरे ते मेरे मुस्तफा दे मोए मुबारक बाल मुबारक जमीन ते डिगन नहीं देंदे सन उन्हां नूं अपने हाथ दे अंदर लै लैंदे सन क्यों लै लैंदे सन कि मुस्तफा दे जिस्म अतहर दे नाल जेड़ी भी चीज़ है वो रब ने शान वाली बनाई है। क्या सहाबा कराम नूं हुजूर ने फरमाया सी कि सहाबा जदों मैं वाल कटवान लगा तो तुसी आके वाल चुग लिया करो वाल आपस दे अंदर तकसीम कर लिया करो ना ना सहाबा ने कुरान दे कोल सीखिया सी कि अल्लाह ने नबियां दे जिस्म दे नाल जेड़ी चीज़ टच हो जाए उस नूं शान अता फरमांदा है। एक तां जेड़ी अज दी है ते करीमा रब फरमांदा है इन्ना आयत मुल्किही अय्यातियकुम ताबूत फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बकियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। सहाबा किसी भी हुजूर ने सहाबी हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मेरे आके बाल कट्ठे कर लिया करो ना ना उन्होंने कुरान दे कोल सबक लिया सी कुरान पढ़िया होया सी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वाक़या मौजूद है जदों भाइयां ने आके कहा ए अल्लाह दे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत यकूब दी आँखां बह गईयां ने रो रो के तुहाडे गम दे अंदर वब यद्दत ऐनाउ मिनल हुज़न तुहाडे गम दे अंदर उन्हां दी अखां चलियां गईयां ने हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंज करो है मेरा कुर्ता लेके जाओ अल्लाह दा कुरान बयान फरमांदा इज़हबू बिकमीसी हादा फालू अला वजही याती बसीरा। हजरत यूसुफ ने फरमाया ए मेरा कुर्ता ले जाओ कुर्ता ले जाके मेरे बाप दी अखां ते लाविया जे वो बिल्कुल उन्हां दी अखां वापस आ जाणगियां। फिर हजरत यूसुफ दे भाइयां ने जनाब आप दा कुर्ता लिया अल्लाह ने कुरान दे अंदर बयान फरमाया एक कुर्ता लैके जदों यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल पहुंचे यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूसुफ दे जिस्म अतर दे नाल लगे होया कुर्ता अपनी अखां ते लाया अल्लाह दा कुरान बयान फरमांदा है फलम्मा जा बशीर अलकाउ अला वजही फरतत बसीरा। बस हजरत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूसुफ दा कुर्ता अपनी अखां ते लाया आप दी बनाई वापस आ गई है। पता चलिया यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां अखां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कुर्ते मुबारक नूं लाण दे नाल वापस आ सकदियां ने ते फिर ए यूसुफ दा तेरे ते मेरे नबी दे जनाब मुक्तदी दे जिस्म दे नाल लगी हुई चीज़ दे अंदर एक कमाल हो सकदा है ये शान हो सकदी है ते तेरे ते मेरे मुस्तफा दियां शानां बराबर हजरत अबू हुरैरा आखिरी बात हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने एक दिन सहाबा कराम बैठे ने मैं भी बैठा वहाँ हुजूर जाने जाना अचानक उठ के तशरीफ ले गए बड़ी देर गुजर गई असी बैठे आका दे इंतजार के अंदर हुजूर वापस तशरीफ लैके नहीं आए तेरे ते मेरे मुस्तफा दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा कहंदे ने असी उठ खड़े होए कोई दुश्मन आप नूं इदा ना दे देवे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों ये दीवाना वार आशक जेड़े ने ये जनाब उठे ते हुजूर जाने जाना दे मगर चल पे ने ये खुशबूए मुस्तफा नूं सुंघदे सुंघदे जदों जनाब बाग दे अंदर पहुंचे एक बाग दी चार दीवारी है हुजूर इस बाग दे अंदर जलवा फरमाने अबू हुरैरा इश्क मस्ती दे अंदर है सन के जनाब लभदे लभदे दरवाजा भी ना लभया आखिरकार हुजूर नूं वेखण दी तरफ सी क्योंकि आशक जार जेड़े ने इन्हां दी जिंदगी अलग हुंदी है आशकां दी जनाब सोच अलग हुंदी है आशकां दी तरबियत अलग हुंदी है इस वास्ते कहंदे ने इश्क करदा है अपनी मर्जी दे कम इश्क करदा है अपनी मर्जी दे कम ना ये राह वेखदा ना कुरा वेखदा जिथे चांदा झुका देंदा आशक दा सर ना ये काबा ते ना करबला वेखदा। हजरत अबू हुरैरा कहंदे ने मैनू इश्क मस्ती इंज दी सी कि मैनू दरवाजा भी ना नजर आया मैं देखदा जेड़ा इस बाग दी तरफ एक नाला जांदा सी पानी दे वास्ते मैं उस दे अंदर सुकड़ दी तरह लूमड़ी दी तरह सुकड़ के इस जनाब नाले दे विच दाखिल हो के बाग दे अंदर दाखिल होया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग दे अंदर जलवा फरमा सन जदों मेरी हालत वेखी सारे कपड़े खराब वेखे इमामुल अंबिया ने फरमाया अबू हुरैरा ये हाल की बनाया है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे
प्यारे गुलामों ऐ आशक होंदे ने फिर कोई चीज़ नहीं वेखदे। बुल्ले शाह फरमांदे ने ऐ इश्क दे महकमे मैं गया अगो इश्क ने मेरी दनाई लुट लई गया सा इश्क कोलों मैं दाद लमन अगो इश्क ने मेरी दनाई लुट लई। इश्क लुटदा वलियां पैगंबरां नूं ते कई बादशाहां दी बादशाही लुट लई। अजे ते बुल्लिया इश्क ने तेरा की लुटिया इस इश्क ने खुदा दी खुदाई लुट लई। तेरा इश्क ते टुरना बड़ा औखा जे कोई टुरे ते यार मिला देंदा लाके तख्त तू ताजा वालियां नूं खाक खाक रूपां दे विच मिला देंदा। दानश्वरां तू हल ना होन जेड़े नुकते है जेड़ी इश्क समझा देंदा। पीरां दे हथ चुम्मन ना देन लोकी इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देंदा। हज़रत अबू हुरैरा ने जदों ये हालात वेखी हुजूर फरमांदे ने अबू हुरैरा एक ही हाल बनाया सोनिया दीवाना बाहर इंज निकलिया असा क्या कोई काफर तुहानू इज़ा ना दे देवे। सोनिया कोई शै नजर नहीं आई बस ये नाली दा सुराख नजर आया। सोनिया ये विच गुजर के तुहाडा चेहरा वेख्या दिल नू सकून मिल गया है। मेरे बाकी दोस्त भी सारे बाग दे बाहर ने तेरे ते मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी अबू हुरैरा जा मेरे नलैन ले जा। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरियां जुतियां ले जा नलैन पाक ले जा। जेड़ा भी बाग तो बाहर तैनू ला इलाहा इल्लल्लाह कहंदा होवे नजर आवे उसनू जन्नत दी बशारत दे दे। मेरे आका ने फरमाया फबशिरू फिल जन्ना उसनू जन्नत दी बशारत दे दे। जनाब आशिक अहले इलम अहले मुहब्बत इत्थे वजदान दे अंदर आ जांदे ने ओ कायनात वाले तेरे ते मेरे मुस्तफा ने एक गल क्यों कीती कि जेड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह दा गल समझ विच आंदी है जेड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहंदा होया बाहर नजर आवे फबशिरू फिल जन्ना ओनू जन्नत दी खुशखबरी दे दियो। लेकिन हुजूर ने अपनी नलैन क्यों दित्तियां फरमाया इस वास्ते इहदा जनाब मकसद मुहद्दिसीन बयान फरमांदे ने आप फरमांदे ने अबू हुरैरा नूं ये नलैन इस वास्ते दिते ऐ अबू हुरैरा जिहदे दिल दे अंदर साडे इस नलैन दी मुहब्बत जलवागर होएगी इस नलैन दी ताज़ीम होएगी ओनू फबशिरू फिल जन्ना जन्नत दी खुशखबरी दे दे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों कायनात आलम दे अंदर रहने वाले हो ये अल्लाह दा कुरान है। इन्ना आयत मुल्किही अय्यातियकुम ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बकियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून। इस संदूक दे अंदर और कोई चीज़ा नहीं सन जिन्हों वेखण दे नाल दिलां दा सुकून सी। हज़रत मूसा दा इमामा सी आप दा डंडा सी आप दी नलैन पाक सी हज़रत हारून दा इमामा शरीफ सी आप दा जुब्बा मुबारक सी। फरमाया जेड़ा भी सकीनतुम मिर रब्बिकुम ऐ बनी इसराइल वाले जेड़ा भी इनू वेखेगा ना इस संदूक नू ओदा दिल बागो बाग हो जाएगा ओदा दिल सकून वाला हो जाएगा। मैनू दसो तुसी हज़रत मूसा दे तरका दी चीज़ां नू वेखण दे नाल दिलां नू सकून मिलदा है आमना दे लाल दे तरका दी चीज़ां नू वेखण नाल सकून ना मिलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों अल्लाह ने नबियां नू भी शान अता फरमाई है अपने पाक बंदियां नू भी औलिया इकराम नू भी शान अता फरमाई है। जेड़ी जेड़ी चीज़ उन्हां दे जिस्मां नाल टच हो जावे अल्लाह उन्नू भी शान अता फरमा दे ते अगर उन्नू शान मिल सकदी है ते वो पाक हस्तियां फिर किहड़ियां शानां वालियां। अल्लाह ताला सानू कुरान हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता